Bonjour les amis, bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette facile, rapide, mais surtout délicieuse. Il s'agit de pilon de poulet frit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi عندي في une nouvelle vidéo. اليوم غادي نوجد لكم دي بيلون دو بولي هما الفخيضات ديال الدجاج مقليين على طريقة الكاي اف سي. تيجيو بنان ولذاذ بزاف، طريقة سهلة وكلشي تعجبهم سورتو الدراري الصغار. هذه طريقة هاد الوصفة تقدر ديرها vite fait, ça prend pas beaucoup de temps mais c'est un vrai régal. Je vais accompagner ça avec une purée qui est vraiment délicieuse. Restez avec nous. المقادير غادي نحتاجو 6 ديال الفخيضات ديال الدجاج على حسب لي بيرسون. الا كنتو كتار بيان سور غديروا 1 كيلو و 2 كيلو سا ديبون، حنا ماشي كتار نسون دو بيرسون. هنا عندنا بيضه عفوا، تقدروا ديروا حتى 2 بيضات. هنا عندي شويه البصله وشويه الثومه اللي غادي نسلقوا فيهم لي بيلون. هنا عندي لا شابلور اللي ديجا ايبيسي اللي كنشريت من لا بوشري. الناس اللي في فرنسا راه يلقاو هذه عند الجزارين هما اللي تيبيعوها. سيرتو ديروا ان شابلور ديال الدار، الخبز مطحون، خبز مكرمينو في الفران وطاحنينو ومغربلينو مزيان يكون يجي بحال الدقيق، وديروا فيه شويه الملح، شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه سكنجبير الا بغيتو. وهنا عندي اون شابلور اللي هي ناتور، اللي هذه فيها ناتور اللي فيها غير الملح والبزار. Alors, ندوزو دابا مع الطريقة. Pour les ingrédients, c'est facile. Vous aurez besoin de pilons de poulet, ça dépend de la quantité. Moi, j'ai utilisé 6 pilons de poulet. J'ai ici un œuf. J'ai ici un peu d'ail et un quart d'oignon. C'est juste pour cuire avec les cuisses de poulet pour que ça donne un goût. J'ai ici la chapelure. Cette chapelure est avec les épices. Vous pouvez utiliser ça. Ou vous pouvez utiliser une chapelure nature avec d'autres épices. Vous pouvez rajouter du sel, du poivre, gingembre et paprika. Mais ici, j'ai une chapelure nature. Voilà. J'ai pris cette marque. Pour les gens qui habitent en France, vous pouvez acheter cette marque. Moi, je l'ai acheté chez le boucher. Vous trouverez sûrement ça dans toutes les boucheries. Sinon, vous utilisez juste une chapelure fait maison. Et vous pouvez l'épicer quand vous voulez. Et bien sûr, on a du poivre et du sel. Alors هنا خديت كاسرونه درت فيها الماء يطيب وزدت عليها شويه ديال الملحه. On va mettre l'oignon, un quart d'oignon. وهنا شويه ديال الثومه وحده. وغادي نخليوهم شويه يغلاو وابخي غادي ندير عليهم لي بيلون دو بولي. فوالا. ونزيد واحد شويه البزار. Je récapitule avec vous. On a l'eau bouillante avec un peu d'oignon, un peu d'ail et on a ajouté les pilons de poulet. On va les laisser cuire pendant un quart d'heure, pas plus. Voilà les pilons ديالنا طيبناهم. Les pilons cuits avec de l'ail et un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'oignon rouge. Voilà. Alors on va les mettre déjà dans l'œuf, après la chapelure, après l'œuf, après la chapelure. Suivez avec moi. Bismillah. Si vous voulez, vous pouvez enlever la chair. Si vous voulez, vous pouvez la laisser. C'est quand vous voulez. Moi, je vais essayer de l'enlever. Voilà. L'œuf. On va mettre un diroir في البيضة. Voilà, comme ça. Après,
غنديرها في لا شابلور. cette chapelure elle est spicy شويه حاره. ça c'est pour moi. pour les autres اللي ما تياكلوش الحار غادي ندير لهم شابلور ناتور. فوالا غنعاودها مره ثانيه في البيض. فوالا وفي لا شابلور ثاني. هاد لا شابلور دايره بحال الدقيق. فوالا je vais laisser à part. alors جبتكم معايا هنا باش تشوفوني كي غادي ندير. هنا شديت لي بيلون دو بولي ديال اللونين هادو حيت سبايسي ليا انا تنبغي الحار. هادو صيبتهم ليا انا درتهم في انوف اي ابري لا شابلور عاوتاني درتهم في اللوف في البيضه وابري في لا شابلور وغادي نمشي نقليهم. j'ai pris une autre casserole درت فيها شويه الزيت نخليها تسخن. هذه اللي غادي نقلي فيها لي بيلون. alors dans une autre casserole j'ai mis un peu d'huile. je vais laisser chauffer pour frire mes pilons. regardez-moi le poulet. هادو les poulets le pilon de poulet spicy. regardez-moi ça. pour la deuxième recette, la purée. On a besoin de pommes de terre. moi j'ai utilisé 3, 4, 5, 6, 7 pommes de terre. Vous pouvez utiliser plus ou moins, ça dépend du nombre de personnes. Et là, je vais les couper en petits morceaux. Et mes pommes de terre sont bien cuites, je vais les mouliner. Moi, j'aime bien utiliser ce moulin. Je vais les mouliner. On تلاقاو من بعد. alors هنا عندنا البطاطا طابت مزيان. غادي نطحنها هنا. انا تعجبني نطحن في هذا هنا. pour moi c'est bien تطحن مزيان. غادي نطحنها ونتلاقاو tout de suite. ها هي لا بوري ديالي وجدات. طحنت البطاطا. j'ai mouliné les patates. là je vais ajouter un peu de beurre et un peu de lait avec un tout petit peu de sel. voilà le beurre. voilà on le met au fond avec un peu de sel, juste un tout petit peu parce que j'ai déjà mis du sel avant. Un peu de lait. On met le tout sur le feu et on remet. alors درت هنا البطاطا ديالي حكيتها درت معاها الزبيده. خاصها تكثروا من الاحسن تكثروا الزبده باش تجي بنينه وشويه الملح شويه الحليب وغادي نخلطو وغادي نزيدو الحليب على حسب. الا بانت لينا خاصها يتزاد الحليب راه غادي نزيدوها سينو نخليوها كما بغينا. voilà je vais ici je vais rajouter un peu de lait. je mélange. excusez-moi parce que je tiens mon téléphone, je peux pas le faire. وها هي الوصفه ديالنا وجدات. نتمنى تكون عجبتكم. لي بيلون جاو محمرين على طريقه الكايفسي. من الاحسن الواحد يديرو في دارو ويعرف شنو تياكل. j'ai accompagné mes pilons de poulet avec un peu de purée et un peu de salade. bon appétit.